Medafo ma memo achi na no pe na memo akwa ba na menkai wo sende so eye kwesiade otwedi ampo Nyankopon aye sede wankasa wonim no edru eda ekwesiade sa media na eja ene ya die nyina prophet Macho edi enkomo Bible kan say na niji say o say ye say yenko Ewurade efiri eno so achi no kan say ene edi achi no behwie ne mosrebu ne mabawa ene ne mante so eno ana sami eye adwuma ne ye Bible di enkomo ensem bi ho aya na ehinta ensem bi obi pemu enchire mu yi e wotwiro ni mu e ba ne say dia na eja ya to ensa afre odifo ni mu di na ene na di enkomo empempi masa meka nyansa sam ebeko amiye no na wonsoso no asam na opemu enchire mu ana Bible masa na opemu enchire mu na wonsoso wotini enya sani asam no esi etie na ndofo ena min se omre ena adaje enkoma ene ye ba bedi enyina ne se eya na dodo na e kasa yidi ene mpese bisa sofo se yedi kura ene die nipa bia ne betimi adi yi na ade ne ya sofo no enka no kwanchiro mo se mituwe ebia mentimi nsidan ena mewu ekwa be kura so ne fa so yidi ndofo minum se ye ya yewo ewiase nyina obia pese enka otimi adi yi baja obia pese go sisi fia kese so ati asem na so obia pese oda ka asa kete mu ekwa be ne fa so di yedi na ya simple ono na kana sem se fa ne kwa se enye boko anasa fa ne kwa no eni wiase medafo mede ene ohini ba se wa ana wa ni sama transidi na asem bia pese obisa bia ni ankasa be bisa edi amawo Sofo we dey good morning boko di enye wo ka cha o chine 3 1 2 3 in the time we go na nkura hodo mi asa dey ni dey Canada afa we premier ni ana me yare also bompa man me nie me ya pa nti okra nti me ni metias okay bibi have fine we in hospital sabana we hospital intase mi se o yale em oni yani mi chire mi se so bibi ana obi na e because e do wo mi o mu ana me ni naba be India be 25 years ni oni netie ene normal ati eyeso ni mi areta ni mo mu wa na apede sa ene bi komo afa yedi mu afa ya kan yedi ya kan yedi wo homma ofuku ni pamie no na wono madwunu dawo enyansa afo ni hane timi di yedi ti se boa ebuo mu ade so ya chichira ya mfa nche se bi ojimifo nse boa nse ya abi esumbo no na ekura ho na ye de peba bi to na ya no de she onyansafo nsem yedi honhom probini na tra onyansafo nche wono madwunu da ho na yedi etimi dwane to awo ni pe bia na woso etimi di eni pe bia na woso etimi di meso bi o wi asibia no ontimi di eni bia na besifie dabi nase ebi be han da ko se muda anokwasem ebi so fu trap ko so muda sanity pepepe na me pa jo se be trust ade na ya na so for mon kan ko nchire e ba se ne maba ni sifie da ene megu ade ntan kan nchire o se onipa bia ne kasa ne nantie ni sunu ni ba ma hu ni pa ban awoye na ajebu abrabu mu a yiska se dwane beto wa nyensin wo kura wunya bi but ebi ni wonso ye nyensan so na epe nti se edne se osofu bi bitima kan chire ni pase o jini nti e ma wunyi sa kasa no ya na se yenka ati se emani pa dombu prekope but mu so wonso yenka ni nya atwom ofun pa show ya to se but enye se be ka dum se mi jini nti ye fam se na bawo ho o shu ya hu ya se no otu so hene bo tu e dan won sibida on na ka mu da on ka na se mi jini wotu aka dum so enya de so betimi atena ebia fie mu da wa fie da anaso besi dan den ti bia iweni eno ne ye kan moa na ma woni pa no nipa bia ni ba wadi amoni pa bia so ma yasa susu no di hia Nyankopon wa hyehyɛ ne saa ntumi nka nkyerɛ nipa bi sɛ wonyi yida but also why you mean ka kyerɛ ne sɛ adwene na ɛda utrum a won fa nya adwuma no obi di bɛ yɛ adwuma no de atua woka na sa no obi di adwene yɛ adwuma atua woka so waka tua na yɛ ahe yes adwene na anya adwuma nipa bia ne bre de wo mu no okay yen hwa de bi sɛ you enti hwan mu ene se fata se wo mu di se de na wo di keka ona ese fata no e yo mo dwene daakye ntubu o dwene daakye ani yo no ma dwene mu da ho afro de ska dwane to awo
ni obi odidi a wenya bi okay ni obi a wajimi pa we sikani kwa da na fa so nyeska sikani bi no a wajimi o yeah sure anokwasa ni sikani bi ana dwuni so pa ebi ni ho dabi baby a na dwuni so no ebetuma ya baby ni fie ni ne dem dem mo pra baby ti sem paso ebra ni yire ho ani de ya na adwene akoma no bia na dwuma nko nti sika pa de nyansen wa bra bo mo no bi Ofa baba ana nipa etime di yi ana mo ban ina sa na ye ntuo de be ma nipa adi yi no obi betena se no agye ne ho atum se oyi mo brofo hwe sika tu ni akiri kwan na benifo so won titi atche no ya won su papa nsa and kwasem se ebia den ne ya na ye bopam twere no nipa nkasa ba bi a wote no asem nto wa ya na se ho hye na bibi so mo bi mo hu nyansa nsesem wi na kwasem di bi sie no ena ma nipa bi aso di nipa pi da bi o mo tere mo de ho akọ mo ebi bi o ma kan di fo mo tere o ma sofo mo di no panifo da bi sie no se se o pani na ne na se o ni tumi ni hwe na sika nso na ya honhom di so bu yesu nso ma ena betima ma sika ba wa kwen Macho se sika ni yemfa ne kwa dabi fa ne kwa ni biase ane kwa ni biase so se ni pese mi di obi hwe was asofu pese mi di se de wu kan nti se mi nya den sofu be na mi ran koto ano na mpo ade akwanche no de be ma me ametime di bi gane to di fo metwo nsumu wo pa so obwa because nsumu a me tumi bi edi ka de awade de ama me na se odi adom free mi nsema ma mo po ana no ho ho na me nsu a me ni ba bi ameko nti me misakwan nse yedi tumi no awadi fo yedi tumi ni evangelist ho e kro di fo nso se o se adi fo ni nchen na yedi ho me di yedi tumi na ma di fo nti obi ko evangelist wa nsem ni de obati bia nti e gospel ani e law nti asena se yedi eni to say preaching dabi yedi ni preaching yedi ni na mi asem eni yedi bible no o se o kan bible say Abraham ni ire Sarah o mo transe o mu dimu nemso so na bibi ne ho Zakaria ni ire Elizabeth o tini we na minu nemso oni ba na o mu di gospel no but law no man so e be ka che Zakaria say on shi ohwam emrano on shi ohwam anopa wi enumre I want to attract we no be ka say generation wanye but the dream so e don children so that for more than 90 years bible so go go and share dan na sunsun be yi ne ho kire ne yam sie no yam asini na nse na e sofo te se na sofo pie be ka say ne bi ne ma fa say no hu obofo da nti bofo ni pie so yam sie no no se ensuro enene da won e wade ne madom e sufre no mpa ba na genetiw na ade a many person bonkum ni fa upie to da na otete no eye ba no agana dom yiri bi no se bofo nyese me no be yi na be na bi me be makra ho ne enye adwuma be yire susu mfie ro bi na wo de no practice en o se wa ni de awade kan ntum no wa no kan ntum o kimi so ba no be nyisi yawo na wo nsa be twere fom se edi we ni mfa na abofra no ata no be bi o se e be gospel na odi na me asem so ama paul so lo isi but law na only see am pa wi ni na de wo so wonye but gospel no kwa sole otie preaching o kai bible no ani the gospel onsisi obi onyesi nti awade di o ho adanse o so odi mu otene nanso na oni ba nti the gospel and the law sa law no na microphone person mo be dis no na law no na ya na edene se uba bi di yemfa me se dodo na se bible say ye mompaye da ye mre ho nti me bo mpaye ase yedie enya de se nyankopon de be ma me wa usra unyame de be ma but kwa be na be fa so asre nse twero no kan o se wona usua da bi ya so won hu na se bible so se ye mo be bi ye o se mi sa yensa be ka ye hwehwe ni be hu ti me hwe yedie firi so ni usa kai twero na won do bi se obi ya o se obi mu so wa me fiu edum bia enti omenu no se na wo fa so bom na me na wo tie no emu nkyase ye kra ne se obi betima ka to so beso de na otiti me kwa e asem ya na ko sun kan bia ne ho a wodidi enyi eni oni wo bi so a ko so won pe nti se na osifiri ase e na se na wo kwa ko wie no se na obi si abom no empenifo bi be se na obi si ase oketem sa na wo da so nti na me kire yo pa dokro pe se eni ye jawo so di no ntew na ni wo hwemi ano pe ne do ni bre mu no ehunta se wo se any pan of fancy bitrim say problem on name no ontimi program san kan ye jawo so ye na wali ebu o kan ye jawo so ya ene uko problem mu say de wi awo kana
wa no krant ni bie ye ja wo so no wa wonka ya ka ye me kyekere obade yi fi wo pa na so ye ni sei sampai bana na wo profit ye jana nkasa kyerɛ wo nti ni wi aso ne wo bi na awie bi na se de wo kan ewo bi na awie bi se de wo kan na nsem ni na se me bi se obi ne odifo na se de wo kan ye die ho asem na me bi se ani bia wo ekwa be no odifo no ono be fa so anu nipa ko atime di ye wana makwankyere so ana wana mbiye so ne mpa kwankyere na wo ye ewo eye ne fans ewo bible no ya efiri nyame ana prayer with that direction ntimi succeed na eno na ma abewi se eneno obia from ho odifo obia so o ma kwankyere odo akwankyere nya de bia nka ehu sa se wo ko ba bi ana woni ni ho no bi kyerɛ sɛ kwan ne ha no afa so na ko dua koma fa so we ya de na hu na akwan no bi kyerɛ sɛ woni ni sɛ we be sei nti problem bi bia no ye hwɛ problem no na pɛde anya de ama no na etimi afiri hɔ o sɛ abibi si wo twere mu kama papa na kuma to nsuo mu no o tie mu kan sɛ ye ko femu ye ko srɛ esi ye ko fie ko bɛ ama ne yɛsɛn mpanifo si bibi ofie anke nkasa akwara mpe bibi ni nyansa ngɔdo ahabayere nti na bibi ni fie ti papa ni di osu na ba bi so difo ni pie hɔ no o se won sɛ adi bi ewu wiase bia wɔ nyonko na wɔ kasa kyerɛ na wɔn di nti na nsuo ya wɔ da hɔ no adamfo paa ni dua agye wɔ mun sɛ nti ahintasa no sɛ otwa dua de tunsuo ni na dua ni mu kɔ ase ani nsuo ni kodi nkɔmɔ nsuo ni yi ekɔmɔ ne ma ne bɛtɛ difo ni sɛ mo ma so na mo fa nti wo hu na pɛde amfa nka no a ene na mani pabre no na di bi ewu wiase bia nipa wo ni na pɛde no ya na ototo saa de na se na ya so odifo bia na di ye ewo sai difo na abrabo ma na se awu na abrabo odifo a wo mi yie no ene na meka se nyansa o se yesi du konfo ni nyansa na ni suma ya ben sa na tie odifo a wo mi yie no ne adwene ka ho so na me de sempi atoto ho no de amaye bible ndo bi enu a wo kan a wo se se mokoti na me asem wi aya mo nto ofre bi enu a ko fini ama ho tani ni free o se yakopon akoma aye na dwuma nko na adwene so ye na dwuma nko ti adwene na e ba wutiri mu no enu na agya no de ama wo be fatna ati asefo asase we sei so nti ye papa no mpemfo transe hu se osom na chi no keni bia kan Solomon butu na sai no beka on sabeka to se kofini ama hwe matadis mo ne nsori bebre kan no sa kofini ama na ko so asori pani ba ko timi be gina ho se okufu ye di first ya wada ne kofifu aso mo ya bo bracket bi se we asori na we asori eno no nyam fun so se sa kwan na mo fa so di sika ba asafo hwe mu nyina mo di wie awade adwuma no eti media na me pesa meti ase ni se me fa ni se me obi ti ba me nchen na me bon prime ni die how come se me suminti me na me na me ka se nipa no so obi fo bi tenase akom ene ya ho kire na ni wi na obi fo fofo ko ne ye nchen ekokose ni se maame asumdue kan oje aba ofie ne maame ne papa no so no from din o se die no oje o se die wo de no yi fama me na me fan kama no ni wi a me shira nje different ko kuta multiplication spirit but we see you say na na dwene ye ntanta o se me se luwa em wo bi ho aye na bo am na me kunu ye different to say wo na e ka me ho kire ne adwendwene ama ne firi ati asefo asase zo na ne bampo ni mpo e de na kosika no na bia ka fie ha ni e ye de me ne nkwala e di ne atwe wo ni da so a papa ne ko fa problem ne ni o different ne je ye no oje sai yidie no kakra na aka ye mole no onu di wie wo ka che ma me se open chance ne fa be shede na de ho de wo Ghana ha ana kuru yi no me bi abane na me na dwene ye ntanta nto fa bibi kituo bi si ho na ni ba no so no na nwa ye ma ebuso e kuru mu a che se ma me ne na mo so a kuru fu nyina be nya no di ana wo ne bi ya ade obo pe nti wo se sai di fu no ko se fa de wo no ma ne nye de eni but what did you make us and you will be so a jane friend also de makwa mo fa makwa no di fo metwu mo ha me kukuru makoto abia ya mfa ma me kwa na me ba me dia ma kwa nti di fo tena se ma na ho kire no adwene nya adwuma dia ne mo no titi but you share an connected ni mu a
maybe for on Pabo and your Montadia. But a man younger man would differ from Mrs. Santiago. That time, no one knew, and I said, and of course, I said, if we are sick and make a dear than you done. The more dear than I used to be around so cool too. I'm not sure somebody who she says, wait to say, until no one could form in the answer. I emphasize here. I can name, then you may be home. It's a first, I dare used to buy a transfer a phone. Up on the board thing, and then now, okay, Rose Royce. Let a somber pa into your brain, and I was saying, I'm default, and I was sitting in your Bible. No, I did took up a pen. No problem, was a back end. Okay, you saw that from Ebenezer Temple Ministry, Ebenezer Trumpet Ministry. Trumpets. Yeah. Okay, Ebenezer Trumpet Ministries. Okay, now, I saw you see, I was say, now, Obi Bisasa say, or bar. So for Obi ana with telephone number, she say Obi jina baby share na o say open number na answer na yet told me din so me person number no about 2 ja edia no. My number is 0242 185621. Okay. You pay with my friend or any pakrope or no maju. Okay. 0242 185621. Yes, we are only Jimmy for an Jimmy for comedy. Matia says me papa crack as on the Jimmy ni anytime. So I say because obi a o ma adwene ne adwuma ye hwe obi bisase na odi for kan sem bebre na me ba wasore wo kwa die ne nyankopɔ betimi aye edi amame nipa no fa hye bitrim se you know the bitrim na oba no oba in the name of Jesus or me need to me be ene ade urade ade andom nti enam saa adwene hye bitrim no on fa hye bitrim se odi for matwum yesunsun no e ko ha na eda no so ne yesunsun asem nko ade to you cram bit imagine. And you share obi bisase e de ben na yakopotimi fa so eye na adanse e ba na wo podi na bitimi do so obo se yakopon e ya ade wi e fa me so ya ade wi a me kra bra adwene ne ntiase so niema ajane fa me so ye de bra adwene ne ntiase so but enkyere nkamfo no ho ana wiase ankasa so wa du ho adanse a you be a woman who cries sugar. But I know a bit in the answer. I mean, you'll be a woman who cries sugar. And you'll be a woman who got who could or scientific. You probably knew who now said, I am in shame cries. That's what I've been in Titia. And she also more shame. And then for a bunch of Janek. Titia. And the dear one, the farm so the brave. But you couldn't. To say, who ade obi dia no force waje free nsem obi nya ohwe na otwa ntrato no ade anya wo dia no force waje nipa hu bibi na force se wo hu kan sam to no so a eno wo pie na nimu a ye wa ade ya kire se nipa wo mfrati asefo asase so e tiawa much less Sofo na usu ye Kristo no na midifo wo ba kwa ko fo okum aba be shebe horo mentiasi because say asam se Bible so mi afom wa fanning from so channel what I say tiadinti na me twa ntrato so father na evangel and of course say e din komo mi di kaka say ona rusua da bia no say e ga do pipe kokom o pipe kokom e ma ni mafem ni obi orias bia na me ba obi orias bia we na me ba na ye nyina ya bode o sachira wadwenya na obaji tumi ni dia wa ye ja ne ba prekope obi obi du me nya me ma no na atamfo tawo so to no ko but I rather pipe ko na ne ma ne fam e wo bi say te am ti so say mu problem pa ne say o say e don ne di achi no o mu na e pay ekun ade say on say mon kama ko man tum yem na atamfo mo hu mu ne o kina mu hu mu say na nyam ponche enyim na e nipa o ma o mu be wura po mu o ka twem ma safo ni nyina wi odi fo Macho ukura okum tum no me license am mi dukum never ba license so Bible can say yen share japade oso ko so me kasafa yedie ho yen share japade oso ho na nubu ani nkura ntimi nkomi over the ntina metiasa asiso na mimpe na ono aso se oso na hinele tsene ne kane mfa dia kanke ho na fe so fu metia na mepe ka akase adamu na me transfer dache heaven na me kwa meli dew heaven na mo ka ho asem no e wo ho ese ni ho ba de woni nyina ne se ye kaka se bi kire ojimifo asem da se so ja pade wo soro no ye kan kire mo madwunu mu da ho ka kire mo madwunu mu ha because asasi we so de ene na me de wa betena so o si diso na fa mu nyema pa nyina ediso
nti di ntina so se waja pade wo soro Bible said, "Yamo se na asase so na me awade so ma kekere ne wo soro ho nti obi te ha oni yire oni ba oni ka enje se na setsa na otimu no ene se nti wo mo madwunu da ho no ebe tinsin bi ase se na ewusi dan kankan wonye dan na plastic tie ndie kankan ntimi onye kankan wonye pop awade amani pa bi kura ni die maso kono de Jomas a mo de na de bodan so a kankan ye de kɔwe nti sisi wo da pade wo soro so ntwi we njo ba ho so ntwi ka ho nti e kasa ansem we kyerɛ wo mo madwunu wo ha nti e kasa enhyira no hu hiafo ye kasa ye mu ye hunam nti ne pe wati asefo asase so no e si ye bi mai kra ye ho toy tie yes wati asase so di ya enye bane dia enye bane o se ya kashi ni pe bitrim se obi o sika wo dan ni ma bebre no enche obi obi ni pe bebre se wo sika obi nti asofo bi sua de but wo sua nwie no wanti asem na senti we preach ye proper o se chisiweda pade soro chisiweda pade soro na wo be wi se da pade na se o sho kra fa so ben ni na wo su a fa so nti sika kwa ho do bebre entrance na wo hia wo ani ma se sika kwa ho do bebre nyankopon mo mi se medi akwa be no di fo fa so medi efiri nyame ana efiri nyame ana bibi na wo ye na wo twa me nkwa na so nim die nipa wo ba no nche no se me wosi ho ne but ni mitu mi bi ene me kasa wo me nyankopon di awade be na me ka no asem wo to nsuo bo soro ni asase no gi me nkwa firi mi nsem a na ye mobo oni tu mi na me di adwuma nti etwa se obi bi agidi se nyame wo ho na de obel de nche no won fa nse ni trim se nyame bi tua ne kasa de na adwen no etie nti ni mo koma so de bi e da obi so se wo se wo ha no sunsun ade nko omra tu mi betimi abo no but en tase me se wa de bi ho ya ne nye empai bo ani ne na adwen no ade bi ti se den na nye empai bo o se bi o timi da so be so bi na kata ache no but o nanti be 30 minutes na ko isu ni mu ahon kro bi ho be 6 months we see 6 months he bi kro 4 years yawa oba bi timi she di trim ono o kwa so send there no yi di nko afa ho on fa she di trim so na ba bonten ga na futuro so ai ha no o du fi no du ko be so asan she na te wo so ono an kasa timi de nse no hu ahia hwe enko yie ma no de yale so ani mi pinesi de yale na dress ni pa no nti ya na nyam pa bo enye bibia na yam pa bo so oba be nyinsen bible an kasa aboso me nko no bo eni twere mu bia ya twere aboso me nko no eni da so fu bie no kasa bible say aboso me nko eni da eni pa na asese ba ko ni eni nyen se bi sa ata me bia no etwa so oba wo nti de bia pa ho e ko 12 months no o mu say sunsun no ade e wa de say edu na bua na ho beto so na wo ndemu no e na meka mo ntase na edi se na yinye no bia che nti ni pe edu na bua wo ntimi nda enya se bibia no ne mo transit di bia na bua wo ntimi nda anaduna yale eba no bi tim transit we sunsun no ade nti doctor na bi mu down o tim se de wa hwe yale ya ku duru ba bi no timi ka chini pansa po bi fa na we sunsun no asem nti se sunsun no ma no eno na yeyo na no from die ne de ya da ko sia da se no a kan se mpa ne kire na mi ma e de obi di ye we no de no pa nyu nua nti eno ne kwampa no na ya we wu ba bi ofri ba e na wadwene ba bi a wo ko but de we na asase so no eno na wade so ni ji mo soro ko brapa na ti yi na akwan no sai futu sem na but yesu no ma ne de ani sia ne etu ho no na na me no David se dwada ni e council e kwara so council ha e base no e ho ma se ni pa bia na adwunu da ho no na wo ji sunsun no de no se sunsun bibi na e ha no sai ni pa na no bi fo me twenche na se e wi ase no na se e se wan pusu no mu a wonten kankan was obi o hodo mo we nya hina bi o so se brafo uso bo sika no nya bi to uso bi da ke mo se hwe we mo nyina nya kwa o na so fi mi bisa se ye wo ba bi ho bitimi akọ ni po otima di ye na mo ye die no onche bi ho sa nti ba be no bi hwe wo mu se ye di we a ye bo mpa na di meche ana meche o se o ko po ade bi a papa na bo sam mu na de nya nti de o tu anamono wo fa agya no kwan so de a sunsun me beboa no na no kwasem no sunsun me beboa no so for se ye wo bi ho no mo ignorant onim bibia onim akwankyira wo sofo be ye chese efiri nyame ana efiri nyame because obi ho no mo so de painting bi adase mami but at the end of the day painting bi wo ho no ye healthy agya ahodi ni so adase na it
enti dan na nipa no akwankyere be na sofo de be maw mo nsa akwankyere we ya meyi efiri nyame ana efiri nyame ana kwasem ne se nipa ntimi ne hwehwe mu hu sa but hwe nipa ni su ene ne ban enu masem esi dua na ba ne hu dua kro di fo metro me ho ho hu urade mu ememi agbe mo urade am kamiti kwase am do transit ko bon oh die hintasem ne se eni bia meko ne sakwan ana mi je nchiri ma wo achiri ene me busuafo be kanema na de odubele obi no ehun sunsun so ho ma wo dache nti se na me fakoti kwan so yi bibi na obi a ensem fata wo dache me wi he tesen nti na me kase me nimba bia me ko bibi da mani nti me se obi akwan ene ni ko bia yira me de o gidi se okọ eja ne nchen no be kanfo Yesu amante Yesu nipa nyina ye papa e tiawa ana mfosi ya kandanta anya danta na danta le won danta diska kokko ebo ano enye sika keke na se ko difo ne de onu twam etwa na se de Nyankopɔn de ne ye atuma eye no kre ena no na obi bisa me se anye bia wo sisi adifo no onwa dɔso se de wa ka se obi ba waso ye ya ubetimi na me be fa so amoye ne ma bebre dia man na be sanke na wo kye me bi bisa anye bia wo ka se dua na ba eme hu dua ko mama die kakra bi se uko sofo bi ho na ya adi we ya enche se sofo no udwumadi a wo di obetimi aya no emu sika na wo je di ano bi no sansa na ho no mintimi kasa fa obi adwuma ho nim se me bi besi ate ase afa wache obi betena kasa fidie so ahwefo nyini so sei na ma bi ma no akasa nipa bi a wo ba nche bi a wo ba aboa ho 1000 Ghana sei no ana nche se nipa no fura radio ba se wo wadwini da ho a obi e ho na yefuni ye ne ya ana yetwere da na ba so a wetima fra konfirm cha na kwalebu abusa la for doctor say nipa to office la we no mitie me yana me ba me no ho se ebi si da nti so freka sa fidie so ana so fu betena so wo go humi aboa ho se twe sika se anza na wo humi a se bi ku se bi bu o se ntina nto si apacha ye dumu ma ko ma se sa ko tro da so nti se kwan na no o mo ote wona je 1000 Ghana na wo go humi na ko asem kire na me se ko awrade be ye na ni ya nti mi sa na che nti wo hwe ni pa no ni suni ni bai so fu ni pa cho nti na me to ase pa cho se ni pa na ma he no ni ye ha no aka se wo ba fa 1000 bra dabi wo di ha ni pa no ana waka se wo ni pa na ba fa 1000 ana yishia ban mu so a obi ana me hawo wo pega kontu se ma ba no obi press ni trase bi ko obi wa de oni ni kuna bread na obi je free ni se nti mi fa assembly crane trouble nti se general direction bi amra na se na se ya pu kuma se asa se no bi tie kra se to she esa sana po nti se we difference o we different kan a enya de se nipa na ebo aso e no ni tanye fu na ene ya miti na ene ko so nipa na oba wuni mi ho oba ti nipa no mu ba na bu se akwankyira na ye no se ne mehia de a o se obi okọ ayaresabia ye bobu isu ni eme bu isu moja ye jibi to ho na nsa obi su ko hu dietitian ni a chene aduane a woni asafo ni nyina no musika se na na enye pe ebi ade enko nti de wo ba no ena me ye chirisi asanya akotumi no na se mfa mu pa duro nya na nta nti so we me patro adawo mu wadawo me nyese bia me pisu akoto asem e se Nyankopɔn ya one record nti yɛmfa ne sɛ enisa me di feel we so sɛ return 20 cedis obi obebe bia me ma ni bi enje me mfiri nya me nyame di obi firi de nipa otimi bia na meka sɛ obi firi nya me bia no odi di na me atem so rade so tena se fumewie nti de oye bia no eye Nyankopɔn se de oye bia no ye ena nyame frɛ obi ano a wa kyede ode hyɛ ne nsa o Moses o man pona o David o man we nti bia sofo ne frɛ no ene saa fun ya wo ka se me de oba de fun ne be ma ha bia o man frɛ no ani so frɛ no anya me frɛ no wa kyere ne se fa han kokko we ene ka ade we da bia ana obi o ba bia no ani nkotena ahase ne ba jo etimi yesa wo ena me frɛ Moses o man poma odi frɛ bia on sign enti mpacho na yo poma ne nko na Moses di adwuma that time o se tumi woni mo ana asem no so tini mu ne adwuma bia me bia nso be je ma na nze we mbu beto obi obi na asem na kan bia no se awie peye ese awie peye titi na wo ba nso to yen to di fu bia on sign symbol pacho to di em ye wo bia dry season ko hamatan kwa na de na wo nso to Christmas na nso ni kwanse nso to bia me ya sorry no nso me nso to kwanse mantemo di obi na asem na kan utoya be 30 minutes na wona tukuro ni kakra bia futura ye wonyina ma
na me dwumadie kese bi ado nyame ma ti na o se nso togu so aneti ina me fu di fu bi anu wa chede odi ahye ne nsa ni se die me di dwumadie pa incense so kind Proverbs 27 now incense and perfume bring joy. Okay, so obi anu ba o de ma no no so bedi kan ka se ona me boa wo no wo mo madwunu da ho na te wase so mo madwunu da ho we bisa se ebi a madwunu da ho na ba ho obi a benya incense ni bi ana obi o na enhia so na incense adwunu da ho no de wan ka se wudini ngunu no se adwunu ko na akoma so nko obi o na dwuma aye me na betra me ni na me hu se wajini ana wonyi tete ti ye chichire boa ikasem ni nkomodie ni sunsun se ye bro mu ade ya na ye de shewe nyansafo nse Sofo se dodo na ani abre obi apeso dwane beto a wo sanse na nipa abre nipa tete obi awa wieku sofo anya bia omoba anya ko betuma fa so ado nipa na ehitiawa yo jinse media ni ntua na mo tumi ni beboa o kusu se ne ha obi sunsun mu asemo na bibi buro na dwene ne ntiase so na sunsun mu nsanu kutia no onyane meto a odi fo mecho obi si o wa brochire na aja ebia ne nkrata asem Sofo ontumi mba anya bi obi betima be gina ade ana no onu mu frame ya na mo no mo di nko okay nse obi bonyum osifia nkoso yi no ono fie ni paso ko ye adwuma no ko ye ni bi nti ye ni fie furo na edili na wo sa kire wo kira kwan no nti di ogi ni nsemu die no the telephone number egu ase okay so ni pa na betumi afre na oni mi edi nkomo na bibia by friend WhatsApp nti wo send ni phone ni ba na ni chrome din ya ka na nkomodie amene ni bi nti se de me nsema me ka kire na be tona koma so no ene na me bisa ni bibia wo hwe so de aba nti nkomo ni di no fa kwan ma phone ni ba picture no ba ti se de no aka se gina me ni nti nkomo ameka se me hu we ma ti se wono na so se nyem kra otini ba bi se sa na tie de ya eye me ni di nkomo se eno ma ni busuani na e gina okay na se so wo de ni de enya de na na wa buchire o se me be gina ma na sunsun ma okay na se sa de no se na be gina ma na enya adwuma ho ebi ye adwuma ba de wo ni na se nipa fie fo ye na tanfo sa kwa na wo kire kwan be tumi firi so bi kwa me ba kwa na me papa kwasem ana wo so ntumi koka tete ntina ebi wo popo nipa na oba no oba betena ho a enam se oni wo seye ene wa bra bo nsem wo se wo ni wo gini di ono kwa betimi afro me ko so fo kwa na me bi me ko hu no papa sister se na obu abam ama wo gidie no ene wa koma no nchira nka eba no atwe firi ho nti ewu bi ene na ewie bi nti di wote me nka no hwe me no tie me nsem no to na koma so no afro me ha ono me nka sam ndi odo edi nsemi be wiye na asembe na aka che Ghana fo nyina ewia se nyina obi a wo hwe because empeni fo se batakari adoso amenne kan mu papa de yehu eden na obeka ma dudu ehu se sofi ni nyame nipa de me hawba obetimi aboa asafidi so asa biye mu ha obeka ye odo yo town so yende kura wata yo gimi se mu di no eda dwada ani ukuada ya metase ebu enyame Sunday 8:30 ni mapon bibi na dia betra edin sem pani bi so ma nti o hawo da bibi o da bibi aso ntutu na mo nyane meto asunsun na agane mfa so enye no kre wose bomadi na dwane ebeto ano na otwedi ampo nyankopon fa so enye and then first bible afere ma eyese ala resabo kitima boni ebeka say prevention is better than cure una o hawo kra wo sanka hoko na eja ukohwede da wani eni wachi mi de bia meka mesi bia amaso ahwe agye de me kanfo bia mawa na mesmetimi ede me sa esimibu therefore we dia ha ne emre makwan na ye de enkomo enyina esi nyame ya adoma kwasi ada samre ye be sa de nsam no ebi masa be piu so nti dan ne dan koso ase obehwe dwumadi ye de obi ase emobi amu eni hwe